भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, দেশ থেকে অধিকাংশ রাজ্য আপাতত পদ্মবনে ভরা। দিকে দিকে উঠছে গেরুয়া নিশান। দেশের 21 রাজ্য এখন বিজেপি শাসিত। এত সাফল্য সত্ত্বেও তৃপ্ত নয় কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল। তাদের পাখির চোখ বাংলা। এ রাজ্যের দখল নিতে না পারলে অভিপ্রেত সন্তুষ্টি অধরাই থেকে যাবে মোদি শাহর। শনিবার শিলিগুড়ি জনসভা থেকে সে কথা একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন অমিত শাহ। भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। একই দিনে রাজ্যের দুই প্রান্তে দুই কর্মী সম্মেলন, কিন্তু সুর এক নয়। শনিবার ব্যারাকপুরে অমিত শাহের ভাষণ ছিল চীনা রাজনৈতিক চকে বাঁধা। তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি, মহিলাদের নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা অবনতি এবং আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তোলাই ছিল মূল বক্তব্য। তবে তার কয়েক ঘন্টা পর বাগডোগরা হয়ে শিলিগুড়ির এয়ারফোর্স ময়দানে পৌঁছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা খানিকটা আলাদা মোড় নিয়ে নেয়। সেখানে ঢুকে পড়ে বন্দে মাতরম, বাম শাসনের তুলনা এবং রাজ্যের সামাজিক ঐক্য ভাঙার অভিযোগ। শিলিগুড়ির কর্মী সম্মেলন থেকে দাবি করেন সংসদে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার সময় তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরোধিতা করেছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, তিনি প্রথমে বুঝতেই পারছিলেন না কেন বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করা হচ্ছে। পরে তৃণমূলেরই এক সাংসদ বলেন তাদের অনুপ্রবেশকারী ভোট ব্যাংক বন্দে মাতরম নিয়ে অসন্তুষ্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট ব্যাংকের জন্য বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করেছেন। वंदे मातरम ये कोई गान नहीं है, ये कोई गीत नहीं है। वंदे मातरम भारत माता की प्रशंसा में वर्णित किया हुआ एक राष्ट्र माता को भारत माता की प्रार्थना है। हर फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मुंह से जो अंतिम शब्द का उच्चारण किया वो वंदे मातरम। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध करे। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों विरोध करे। वंदे मातरम का भला विरोध कैसे हो सकता, इसका महिमा मंडन करना चाहिए। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे हैं? तब उसने कहा हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अरे शर्म करो ममता, शर्म करो। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रही हो। গরু পাচার থেকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, একাধিক মামলায় তৃণমূল নেতাদের নাম জড়িয়েছে বলে ফের অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। শিলিগুড়ির সভা থেকে নাম না করে 23 জন অভিযুক্ত নেতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দুর্নীতিকে সমর্থন না করেন তাহলে এদের কাউকে ভোটের টিকিট দেবেন না। তাহলেই বোঝা যাবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ममता दीदी, कितने साथी आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। पार्थ चैटर्जी, उनके फ्लैट पर से जो नकदी मिली, नोटें मिली, वो गिनते गिनते पूरे कलकत्ते के नोट गिनने के मशीन भी गर्म हो गए थे, गर्म हो गए। ज्योति प्रिय मलिक जेल में गए, अनुव्रत मंडल जेल में गए, जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजमूदार, सोराब अली, ये लोग कौन है? मैं आज उत्तर बंग की इस भूमि से ममता दीदी को एक चैलेंज देकर चाहता हूं, अगर आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती तो ये 23 लोगों को टिकट मत देना, तो मालूम पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर। अरे ताली मत बजाओ उत्तर बंग वालों, ये देने वाली है। क्यों देने वाली है टिकट मालूम है? अगर इनको टिकट नहीं दिया तो वो भाईपो का नाम कह देंगे।
মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আক্রমণের সুর আরও চড়া হয় শাহের কথায়। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কমিউনিস্টরাই ভালো ছিল। তার অভিযোগ, গোর্খা, বাঙালি, আদিবাসী, কুর্মী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন তৈরি করে রাজ্যের সামাজিক ঐক্যকে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। হুঁশিয়ারি দিয়ে শাহ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় শেষ। विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर पूरे प्रदेश में गोरखाओं को बंगाली के साथ लड़ाया, आदिवासियों को कुड़मी के साथ लड़ाया, राजवंशी को आदिवासी और बंगाली के साथ लड़ाया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় 21টি রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে, তা সত্ত্বেও খুশি নন মোদী। বাংলায় সরকার গড়তে পারলেই সোনালী সাফল্য আসবে। 26-এ অবশ্য বঙ্গ দখল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী শাহ বলেন, মমতা সরকারের বিদায় হবেই। भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2026 সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে শিলিগুড়ির সভা থেকে তৃণমূল সরকারকে সমূলে উৎখাত করার ডাক দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাসক দলের মা মাটি মানুষ স্লোগানকেও কটাক্ষ করেন তিনি। माँ माटी मानुष का नारा लेकर सत्ता में आई हुई ममता बनर्जी, आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ आपके नारे का? आपके राज्य में माँ असुरक्षित हो गई। ममता दीदी, आपने माँ को असुरक्षित किया है। माटी पूरी घुसपैठिए कब्जाए हुए और माँ माटी मानुष और मानुष भयभीत होकर टोलबाजी से सिंडिकेट से परेशान है। ममता दीदी, आपके राज्य में मानुष भी सुरक्षित नहीं है, भयभीत। अरे हटाना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है। ব্যারাকপুর থেকে শিলিগুড়ি একই দিনে দুই সভা, দুই ভিন্ন সুর, তবে নিশানা একটাই, 2026-এর আগে রাজ্যের রাজনীতির মেরুকরণ আরও তীব্র করা। সেই ইঙ্গিতে স্পষ্ট করে দিলেন অমিত শাহ। আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির চোখে সোনার বাংলার ক্ষমতা পাওয়ার স্বপ্ন, কিন্তু দুর্বল সংগঠন, বাঙালিয়ানা থেকে দূরত্বের মতো বহু ইস্যুর কারণে তাদের সেই স্বপ্ন অধরাই রয়ে গিয়েছে। 21শে বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে অমিত শাহ বারবার স্লোগান তুলেছিলেন, আব কি বার 200 পার। সেবার 77-এ আটকে গিয়েছিল 200 পেরোনোর স্বপ্ন। 24-এর লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে আরও ধাক্কা খেয়েছে গেরুয়া শিবির। 19-এর তুলনায় সাংসদ সংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে কাশফুল শিবির তরতরিয়ে বেড়ে জাতীয় রাজনীতিতে ফের দাপট দেখিয়েছে। এবার সামনে 26-এ নির্বাচন, এবারও ঘটি সাজাচ্ছে বিজেপি। শৌফিক